أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. hatan do kubwa wangu wa njia haruma directing haruma ma isika unga mchukua yanga ban do handisa hawo وحمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم احفظ أبوابنا، اللهم احفظ أزواجنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا يا رب العالمين. Mwenyezi Mungu hifadhi wanahatu, Mwenyezi Mungu hifadhi wana, Mwenyezi Mungu hifadhi wanrashahatu, Mwenyezi Mungu hifadhi watoto hatu. Ambesi hamara yaro sirengesha bahani kinsi vanu leo hamadili na zamba ukana ngabuzi kanuni za sharia za hii dunia ikawa ngazipermitewa hina mtimalasi ya unisizi fikra za hahi ya unisizi ukaungu fikiri na he uislamu wahatu tena warinika obligation morale ya ukana hena mndu ngemtundi kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'yati. Hena mndu yemtundi na mndu jozi na mnyatunda. Donc mimi de ma personne hotekeleza irresponsabilité morale ndo nizo dokanambe nkati sonondo ngombi maudu nkati uzisiwa njeni jwana mbika mimi tizamba shanje kana ni fursa ya ukana ni nizihawe hanchida au hamali njashinda shashani hansi vanu leo ambeso wenji wa hatu ngatujua ukangavo mkiso kao ujiri si wa mwana wa mahamitano ikao ngavo bon tino shida un statut juridiquement parce que ntina zi compétences wala iti des domaines ni maîtriser ondongo za husu question juridique sha ngileko sanglo kwa imana kaja hifadhi husu mumdundu hazikao hafanya taratibu za humtia shonga hauza humlazio namna rujo zamba. Donc andani do kambe si do jisanganyisa no wanama wa Komoro wako waheze maji walaani itenda jashini do jisanganyisa hosonimo hina mkomori kao hakoza nizitendo ikao shijirisiwe mwana hoi nizitendo ikao ngazijirisuwa na hatu hakuwa na hatu leo hawa na shiwatu kwati harma protection uliho ndi hedi ya mahakama endao hawa uliho ndo hazikao ngaona comportement devient. Donc anfikiri hama ma spécialiste wa santé mentale wa ma psychologue ma spécialiste en psychologie sociale ngwajujwa au statut hawa shawa hunde taratibu shawiri ya he umudu muikongo na ndo hazikao ngwajirisao makosa mai hau tobiambi harma wana titikao ngo sans défense. Donc y droit de l'enfant y protection de l'enfant ngerwa lishao haruma yensi hatu chutisha songeza leo na rengesha bahasha ukani kintivano ni ungemhono ndo ikao ngwa denoncer acte barbare ikao ngwa denoncer acte barbare ikao ngazijirisi wao ni wandu adu hazikao ma malfaiteur hawalo na comportement devient envers yaho wana hawandu adu hazikao ntujua ntina shida ni wajuge parce que ntujua kabanu eski wanu wandu kao ngona wade eski ziunu wade eski wanu wandu wala hitima eski ntujua za wizi wandao. Donc ntina ujua wajuge miside hakimu shadoko shwiti ndashi garudushi denonce hena mguji denonce hena mnikao ngujo shinda ya shi denonce. Donc ambesi yu depuis ya mwana dokani jirali ya harmo wandu ikao wakoza na wandu ikao wakozao na zitenda hamada zini zijiriswa wana. Donc point ya bidi mbisenga mjo essayer nifanye sensibilisation harumai malezi ni transmission de valeurs éducatives ya heye nti hatu na swala la chaba ngi obligé ni kaze kofia hamando do la. Donc kama na kaze kofia de sura ya he zenye zangu ni kasitina za adabu. D'accord. Halafu ni urgence ya ukana po yararu kaba ke urgence
ya ukana normu za societe za hulela normu za malezi parce que vanu kakawati normu za malezi ahonga si haruma watarifu besena masuala baadhi ya masuala njuzi sa ukanga mjuzi sana rejuzi sa sonti pia donc mahadani dosilani ile zokana vanu masuala bir juzi zabari ndini wana watu haruma hifadhi zabari ndini umwendo e comportement za ho komori leo ngazi ngizona ngazi dona uhea ngazi efanyo évolution chez évolution au sens négatif va changer mentalité va changer comportement donc à qui la faute c'est qui le responsable et garawa yondo vi et izibidi kwa namnaje masuala menji kwa mimi mjuzi sakadu zinji wodi hondo mabadili wa badishila wa societe ya Komoro watina utundi leo ya malezi ya rantishihaniha daraja ukanga msubutina mbia besenga wana kangwa jile lao parce que banu malezi na hanja za ya bonja jwamba leo wakondoji na jwamba banu mru hautsona mwana malezi ngoni kwa baba hatu zatu malezi ya ulela wana donc ko libre wa mbezo wanzo wafikirisha mimi amfikirukana banu malezi leo tsideka hundu bahindu kufanya zinchida wende uhuje mnando vi kuja hunike mwana hundu mbendo hali shama malezi ngona ndongozi njina malezi yondi bazi ya heo maudu maudu ya humjibalio wa hema nao donc e malezi ngona mnaje Komori leo ngabo wanakao daraje kao kwa jili lao parce que malheureusement ngabo ze réseaux sociaux ngabo yini technologie ikao ngijao haruma ijai tena influo haruma malezi wananwenji ngwarengao comportement ngwarengo bungwa ngwarongo namna ya ujibalia harumazi réseaux sociaux hangwarengo harumazi film kangwa ngaliao harumazi clip kangwa ngaliao watina namna ya ukana ngabo mtundi wandu watunda uka emwana ngwa ngalwindini harumwe tablet ya emwana ngwa ngalwindini harumwe telefoni ya emwana ngwa ngalwindini wakati mto damina ya harumwe tele donc wananwenji mzazi nguroho ili ho mtashia mbahindu yale certes yo muhimu sha malezi kabati mahadisi kabati namna ya utunda emwana ngujuho na comportement ndini ambese zoni zo kutsongeza maudu generation kao ya leo wajundu ngona mwedomui wajundu wa dérivé on comportement déviant donc au-delà que comportement qui devient c'est des comportements qui délinquant donc avant ça uma phase ya déviance délinquance donc je suis pas spécialiste ou santé mentale je suis pas comportementaliste sha enkai leo emadhamana wadudu wa enkazi ndongozi ngazi wa dépasser wapare expert hawa pare wandukao wadushinda wajue pourquoi composer comportement wana isairendi ha adab halimu wana mutimbili mwana harengwa hula chula shonga ifundingu msomo amrenga mtashonga wala haja jizoza nodahoni hajirindi mjomba muda honi hajirindi mwana memuda honi hatie mwana shonga izo pia na kati na questions zingi za biri zi dépasser zono kokanga zdur jadaraja wandu ho shinda dépasser ukana leo mria tirie ho kai mwana hajizwa mkiswa ukayazitowe zambishihe wanji wanangu arendo na yi wanashwa tungu arendo na yi ngofanyisho violation babana shwa tukangwa zingaroza mvuvu arendo hanongo za tsula vimu shakwa tusubuti haona haya etu donc zanongozo pia zono kokao izo daraja kao zo shikira ma societe zonongozi njikazo ujiri sha Mwenyezi Mungu tujalia hambavi na zijoka uha hauka Mungu tujaili wandu kangwa maîtriser zi question hamandi hizo warenge initiative wadorongoza wado sensibiliser ili maudu umkayondo wa hensi ukemwema ne malezi donc il y a transmission de valeurs yo muhimu hokaleo par génération wazazi wa transmettre malezi hina mneka ndo wa hunda dela kawo wa Komori wando duhazi wando baba wa hambokana ini adajina zinu ziparisa no waritendea donc zanongo zinu rizireng no waritendea donc yabuyo transmission de valeurs transmission de normes éducatives rinu zirihundu banu wababa hatu wazifanya warinika azunga rizimikuwa na hatu shari jaharumai epukuka ngasi wababa wenji kwa tushinda wa transmettre des valeurs éducatives ka waresere parce que ngabo déjà des réseaux sociaux influencer wa harmo éducation ngabo ouverture ngabo modernisation mwana ngaliyo série ngaliyo majimbo ngena liberté ngabo droits zingizi nikawe mwana ya ajicomporter inamne kao sharia ngashimni kao donc wababa ngo harmo situation difficile kao kwa tushinda wa lelo wana hezi norme kaundi à la vie donc cha usindi ya kanaleo et transmission de valeurs de kena norme éducative
namna norme educative na mekana mishinzi ya ulelo wana hatu ilima urjerjwe surar kana wana maudu nkakartina norme za ulelo wana maudu kartujua emwana ngujo kujua mrindini ngela dhimu wake norme msorenga par exemple ulaya Faransa lewe loi ya he waroha loi ka vote wa lewe adopté wa kaleo kabati mzazi ulona droit ya reme mwana hepi feste mwana kadole lo hambulio donc lewe sharia shush kawira donc wonde mwana waza ya sha Faransa wa hantu kanonga bo norme sociétaux ikao kunojo zidepase wonde mwana waza sha sisi garanzo mwana Faransa maudu yake namna kadha donc ngarto norme ngarto loi ikao zinterdise ndongo kadha arungo mnyezi mukoma bamana baritendea ema député ka ngo arivotea au mawakala wa société wajinda hunde daraja za udovo norme hamandizo ilo wana wakiharma malizi mema ilo wana wahifadhi na ufezi appel zi organisme za ONG hama aiskobef ka shule yani hano uzazi wa mwana na wabuhena ONG zingi zihifadhi zirenge protection za wana au sérieux parce que même les autres sur les réseaux sociaux on voit que mwana mzwani hatsinzwa ana mtiti donc leo ngazija mwana harengwa halwazi ni mrundu hazi mzwani wala hatsinzwa donc abanga joka wana kwati en sécurité nos enfants sont en danger donc yo responsabilité ya hena mzimandasi ukarihifadhi wana hatu yo responsabilité ya mzimandasi ya dénoncer actes za violation ya dénoncer actes mbi hamandizo donc yo demanda ko tikantsiba leo ni ngemhono ndikao wa heza leji wa unise utikuvu hao usoni ndezeno kwa zumvye mna mwana wo wa mahamitsa nukale wo hamenshema shahe parce que banu babonongo ilonziro juridiquement ndongo atsingo wona question juridique ka hafungwa kujo kufungwa kana kafungwa shanga bo masuala ya dépenser oui juridique parce que kama masuala lo moral et santé mentale kam tujua yo mkayo wa maudu he mwana wungu woje e mwana wungu do yaenshi nele picha hilo lo ka tile wazio otitini wona ijanani e mwana wungu ndo ya freni he mentalement na ndongo zinji ngabo ndongo zinji ndo zabadi zilichukunda zabadili harumu umhayatu wahe ilondo ngokanga zikule za mbakishi avi iyo cicatrice jukila bakishi horohoni bakishi harumu yanki iyo nganzo daraja za mapsikologu nganzo daraja za maprofessionnel waju fanya suivi ya mwana wu ili afanye dépassement he acte cha déjà we mwana sange haruma tâche donc les autres solo na action juridique kale statut et juridiction ya mbaka we hani kwa mahamitsano est-ce qu'il toshe mahamitsaniyo est-ce qu'il est daula kwa tina responsabilité ya ukawa wa kema professionnel wa ondoka kangwa judungu ondoka kangwa harmaze victime wa harmaze violations zini wadungwa avec un suivi d'un programme psychologique ili wa dépasser ces actes barbarika ondoza wa subise haomba Mwenyezi Mungu ke ya maudu zisifanyishe donc narisani wazazi wa baba rilelo wana hemalizi ya shikumore rileori tunde mwana harimwe telefonizo arendao leori tunde mwana harimwe telesho yangaliao leori tunde mwana harimwe tablet leo mwana nyaha hunde mali bange Faransa mwere tablet shaju we mwana ngongalo hindi e mwana tide hangalia comportement ka unge jukwenda ya haula mashi wangu wa marifa wa hindi adunge na comportement mbi ya jidunge leo j'ai rien contre en tout cas on a des libertés ya mshina mwanza chaleo liberté ya mrunge jibidu jizi harumaye les normes sociétaux leo ngo libre ou même pas machi hao par exemple ngo libre ouvre les bangela ngo libre kango no kezo zulu masula nao mtu renforcer cha no kangi libre donc ndojo fanya yo chacun libre chaleo nge bidu juka o ne machi hao mtu ne machi hao au point ka uje déranger mimi mtsanza no yingi faveur a déranger société halafu nkale udongo hamadizo zende comportement ngiyombi ondongo fanyo acte zilombi ondongo kope yao ondongo zilo à l'extérieur ondongo ziramene waja waziti harmoni société bamdi ndo zamba ngabutolwa loi ngabutolwa liberté leo chacun est libre de disposer de son corps chacun est libre machin shifaransa shirahafu mkera de banu hena rongo zokasitsukiri harmoni société wala même singa zuko kiri sha ngawe namna yozitia harmoni société et namna hindi parce que hama et ma sociologue ma travail sociaux ma intervenants sociaux que nous sommes si sufanya hazi na mshamba fait social dinu bumba dinu habitude zinu ngo kao zija rizihundu vanu wana hatu kujuja zihunde vanu
wa baba hatu wajawazi hundu vanu inda zila namba ni ajadina aba ana zinuru zundu nwari tindea zinuru kuka zonziro hotowa parce que zinuru kuka wanka hu transgresse ze normes hauye respect ze nongo izo uzo di révolte parce que population société ngwa jamba non là tu es en train de dévier ze normes rahanti au mwendo wa shikomori donc ze effets sociaux izo zinuru kuka zuka zibadili haburi abona kira si wana relore soma bonze naribaliezi doktora 20 ranzao shakamrede hasomo msomo wahe habalia na martaba ya bonze ngona manga maslaha hajati harmanti narindi mulo narindi hambabi parce que ndongozi kasdo impozo wa hafijo inkari jari gono kan no bahayi ngasina ma doktor wa bala misomo tijiwa hindi ngola bala misomo hindi ngola hina bala misomo yanza waja ngona mango jofa yenti shanka huja bala misomo wa unji ha vitesi hambani ili ujokana parce que même si ubalia elema nga ubiri harmaze stratégie za la vie ili ou intégrer ces nongozila harmaze société comorien il y aura toujours des freins. N'en parlons plus quand ubalia fijo ujongo ziti ha fijo wala wabalia liberté égalité harmaze société ka ungarjoka société ngio na penchant musulman ikao ngeni kao valeur ye momanamme geni ko hena mri valeur ya shardi kaza normu ka wanaume za daraja zao ndazini mwanamshi daraja alafu nyinyi mlimbali ya normu za society kao ngwanika kwa sina za daraja hizo ngama njo mziti na mziti hambavi sirizi kubali kwa rende mredo molikoli sina nirizi somo sina ni shabo mjoni hizo na mjini hizo hambavi donc yeti de débat dio sha juste msokonji ya nyama parce que ni les mbavi sha do sindi ya ukana narikeravi ritunde Malaysia ho wana narikeravi parce que emana mleo utujotundwa leo wundi uchukane comportement de vie ya maudu wune shababi maudu ujukorende mwana wahe umaneo hangu mimi wonjuko zana hii donc namritunde sisi njue ngasi haruma penchant hindini ngasi na haruma ngasi na admiration ya comportement hindini yeri bali ya valeur hindini ngasi reje ya haruma hinti wanawaru hawenji kabwalo iranga bwalo ni Europe habina mkujukuja na société kao au fur du temps waja haruma société de France par exemple au fur du temps tu es fini par épouser des valeurs wedu hata urenge valeur kao ngwe intégrer haruma o mkayo wa haruma ntili ze valoriser la rajdo za kiti zirinde habitude no changer habitude yote nyango jokiru reje inizo wereje inizo kula ngibidon rwatunde heni chikoreje na valeur kao tsi za shikomori hamutsa hamjuze valeur za shikomori avec kamra bale valeur inde ya impose zoti njema hokaleo owana ngasina wana mrule umjukana twaramo rize mwana rohebonze leo mrujukana twaramo hona mwana yadungana na mrumjuma heka eskivala katsonda mrede naye eskivala katsonda ya mlezio eskivala mwanange harma hifadhi na hizo ti mungu ni mwezi valori za shikomori parce que shikomori mrujo urentize mwana wa jirani hawe ya karkare bali yana Malaysia ukana ngamisuri ka jirani ngujokana dzito la hangalie mwana wa hangu hamandi wahe shabo zenormu izo ngonusuka na zenormu educative hizo libumba hido ngalitawao izo ndazila normu na valeur na za transmission ni défendre vanu kangela di mondo wazimentene sino yenka wandu kwa ja maintenir ze valeur hizo yabo wana ngo harmo hatarifu yabo maudi hatu ngo harmo hatarifu yabo ntingi harmo hatarifu na kera regarde ze valeur za hezi ntiza hatu rilelo wana hezi valeur za shikomori na kera rifadhu wana watu lewe mwana hifadhu lewe nka uninzi lewe jirana nze mwana habali nangalize mwanao yende yareje yatsikena twaramo ka eskins na urenge mwana na mlazio donc nariwane inu bana nti bana ya bo apari okai serikali ngo hosoni mimi tina paroranti kwamba ki serikali ngo nafunvu kwa wajue sha narwane bana sisi wazazi si wa baba wao wana sisi wa wana ikao Mwenyezi Mungu alhamdulillah rundu malezi marwajina tutinda yoke generation ntini masingwa johoniyo redoelezana e liberté ya mru ihiseba mikao kenoje derive haruma ye enormes sociétés za shikomori ilirike na mwendo mwema wa shikomori ili maudu mliye na mwana mkomori hele bumba he comportement mrajuka no directement wala mwana mkomori wala lisha namna kadha donc je fais appel haina mwana mkomori hini baba nikangu jihundu yafanyi marketing ya hizi normu ni ze valeurs éducatives za hensi hati rifikiri tena ngabo zero banu rikana ndongozi nzitaka kusoma modikoli mapalazio zijazirantiwa education civique za kutungeza zirini kama na ankli ya mrati nende manyana na hii mozo pia zirantiwa sha nasara madaraja kwa hini ndongo mrajo hamba kuchongo bala
kama be serikali na karno do kardo be serikali kardo be madapa wodu waritendea abu forme do interpeller o de premier wodu magaran wa sécurité ndogo zanitabisha mimi umu wangu zinitabisha wakati kao Mwenyezi Mungu sijua zinu Mwenyezi Mungu akafanya siri ndini ukazana zinu zijiri namna inu PRD waje wafanyishi waroha article nyumeni waroha intervention ya he idhamana wa he hifadhi ni security ya henti ya beka kumoringa si haruma position ya handani haruma ze daula za he bahari al-Hindi ya ilona sécurité. Comment tu peux nous parler de sécurité alors qu'à peine on nous parle des violations tous les jours? Leo hii substitut de procureur hakaburongo watidunge video ya sinafanya jua saya nifanye jugement njia haruma domaine nto maîtriser na beabo ye dossier yijerwa naye ko jajerwa naye cha na rege par exemple ye substitut du procureur ya ko représenter procureur ya kafanya conférence ya korongoa il y a statut il y a éclairci dossier he mwana wikao hajuru hilo halwazio ni mrunduhazi ikawa ngabona tuhuma gari bokuzuntu tuhuma tuhuma ka mrunduhazi ngonzor kia taziwa kula mahakama même si ye hakimu wa madai dailiyo ye mwana ngonesukana ye act keja jugewa namne kaunde lazimu hauye kejarengo wongo ambokana par exemple wafanyishi inu wafashin flagrant délit donc yemru hani harma shetanya halafu leo substitut du procureur ngorongo wambe ukana kata mam tuji bazi harma ndo tuji joshama bozonesha naye yemru hakubali ukaha hatsabu hane wazi hahe hata haundu kuba haisi hatiye mwana nkudi hatiyezi nkudi za hahe mwana hatiye mwana nkudi izo ndizo yakubali donc nini mjibaza harma flagrant délit nizo ye uwe ya hamba mimi simuishilie mwana ya avocat ngwa mwe mwana kaunge na mahamisha haishiliwa watina la présence d'avocat donc mzazi haishiliwa watina présence d'avocat mais c'est quand tu elwana nkanga mwelwana yavonga mjustamilwa shaleo mjamwa baka yemdika ngu tuhumlane shetendwa hatsabukane wazi yahe hata hatiye mwana zenkudisha kaja hunrana ne mwana nabo wanduza he mwana ngwamba uka nutsikadwa mwana mwana waingwa bwo nutsikadwa mwandu shemba bawo ye humpare mbaba kubalika wemi humpara kadozinji abungabo elema yabo zijao ke mbaba waye deja kubalikana ye kupare mwana kadozinji ndani hai mwana ba mimi deja mbaba wayo izinsikana mwandu ndanda wozo shanyinyi mjibaze harimo ifeto kana hakubalishe tendwa ukahatsa buhane wazi yahe hatiye mwana zenkudi kaja hundana ne mwana nabo banga ba certificat yonesoka mwana katina lésion ya pénétration donc mjibaza haruma namna hiyo mwendisa ye dossier mbio mwitimizi donc mwitimizi halafu yasule daraja hiyo yabo ni mahakimu mjilimite haruma ye question wahe defense ngonisokana wakati ya defense wahe wanzwa de lié mwana onisokana hanza ya identifier ye coupable ihwe mjinyala ya madama yokana ngabo nyinyi makoso ni mwarengeda wayinu mbwa mji mzima huonesaka utoto hokayatunde na ye droit même si kwamba kweli kwa javira harimo procedure shay droit ngeonesokana nkale wo ngabo mahakama ukana ntu amini ukweli wa mahakama kana na vira mrujo hamba kana ntu amini mroyiri fanya mahakama yani parce que wenge na ukaribu même si mahakama madeli substitut de procureur ya elezo kana nganzoke wo mwana mshwa mndo hamdo mshamde donc zonyi de mjo onyi de mafanya droit ni de mjo shilamande shale we barindi ni matsobeza majilimite harimo izo ikao ye arenda shetendo hakubali halafu mstatue mferme mzia ye dossier yabo mrenge kawi abafanyishi haye flagrant délit halafu ye mwana kajafanya pénétration donc we mwana wingu ni kwa mahamfukare mwenzanyu est-ce que déjà mon histoire mrenge ye préjudice moral parce que ngabo ye question ye préjudice moral juko jai kinsi ye mwana wo ike hotswani ike rohoni ke mwana waji mwana kinizo horoni kama nuko nakamtiti kiriswa kosa yondongo chinongo nyango des kimrenge ye elemayon en compte donc ngabo ndongo kangu zo nziro shay problem ngi ukabanu wandu edo zamba wandungo hamabala wandungo amenya wandu kaunga husoni haruma na faida wa hawo nakira de parce que banu karnujo kana daula watina mahakama abanga si haruma asamuziro kawan hatu katsarma hifadhi
wana tungwa ndo nai wana tungwa lozio c'est pas bien wana kwa tsari mahifadhi shakara no zamba wandu wenji ndo mahakama wabiru la ndongo za tulazimu shakara no zamba baba la rezamba ngarite maundongo donc hena mzima dasinge dhamana hena mzima dasima lutsoke mangu ujozisiwazo na reduce mishe hitwa mndu na zambi apuwe dhamana ya hahe zinonga ziro nai donc mndu kanonja Dominica ka tu maîtriser mndu durant tu maîtriser au juridiquement on va voir maîtriser au shahena mndu na zambi ili mndu apuwe hamadiri rambiwa ni usilamu mndu yatowe yajitowe haruma ye question ili societe ya hatu wakubali ukangari yanza wakubali kakati yanza no societe ya hatu kabati mra jorongo kata ya ulati yakini sambe mrongo kai zenongozo kasuma interpele horomo mimi mana leona kansi stabi hana mina wana shewangu ngamina wana huwa ngami hena mwana mkumori leo kwa kai mwana katsar mahifadhi hoshioni ngondu ve kwanda mwana madini ndi asomesiwa mwana katsar mahifadhi holikoli mwanangu ndo mwana katsar mahifadhi hunzianie mwanangu biro mwana katsar mahifadhi ngwajurulwao na mikatiyo minji zambishao kangazibiro harumwe mahakama ola ya jitiseni zitendwa ngujundu henza henswabidi mrabira na naye we sharia bala hali bikosi wetu abazo ngazibiro nayi donc haruma point saya dukana ngabo urgence ya ukaye ma dhamana waritendea wafanyishe norm wafanyishe lwa ya malezi namna yulelo wana na zanzishania amade zintsinku emana na mndu namlele namna kadha ekamida shioni nyehunda maha kadha na ngwa kadha parce que hatu usilamu hana ze normu za ulela mwana ka emana yunda maha kume mahami nsima mfukare mrongozi mwambie ja zile ze normu za usilamu za malezi yunda maha mfukare mreme kakatukubalia ya adunga zila ikao mwanzo mbunsinzi ya njema donc zile normu za Islam abayi no gortu ngeze normu za Islam watsolu nartubakisha harmani juridiction ya na zelwa za shi mahakama za radunga zelwa za bonze nartufanya normu lwa ya hema namna hema lezi ilirizie mbabi ufujari rizie mbabi umwedo mwi nusu ya banvi wajona maila liberte wafanyizo wanzao wa dispose izungo zao wafanyizo wanzao shomodongo mwi ngoporto prejudice harma image ya hensi ngoporto prejudice haruma omkaondo waho wandaji. Donc ne serait-ce que pour cela na potofanywa normu yao ya malezi ya utsongeza mauduri ke haruma hifadhi jomkinishia ka tiezaleji hanga makalima na yabanai donc tinaura tsasama kaka kalima kaptili derive tabanai jukiri kaya voti tilamba nai habu ya kazi nongoza hunde mwana unga ngazimhoza roho ngamtabihi roho ukamana wa mahamitanu kajamba hakautsabu haina mwana wa mahamitanu hamanda yenge wana kwa dedozi wa kaurenda wajundu wanji harma akti za tulazimu ikeyo accident shamwana wa mahamungo mndu hazi wa mahamungo minenaya kurenga mwana wa mahamitanu ya mlezio zintabishe roho donc chukiri kati derive makalima mtujua utsanse sama na usindia encore une fois haruma ya malezi nile bumba la shikomori na sensibilize na fanya marketing social ya ushinda rikaneze valeurs za malezi za shikomori ili maudu jue sura ya hema na ujuku mwana mkomori namna ujuku kaya hena mzima dasina ke ambassadeur wa culture ya hatu hena mzima dasina ke ambassadeur ya malezi ya hatu hena mzima dasina ke ambassadeur ni baba nwali na ke gara wa malezi ya mwana mkomori na rirongozani hawangu wasinokari hina mruha antenye liberte ya hemraji shana rongozani hawangu hina mbia fanyize nongoza hijuzi bafanyisha video mwana mshohatu hende bwati na mbinge libre ni guzino shajungu hazini mzino data uyingu yo ihunzi ha hende wazi yetu bo yuli kudekuru ha you peut disposer mina rongozani hawangu kanomba ngukujwa henda ndo afanye ye vyawe na mwanzo yibiti maudu jojitse kwa kuditsa sha do respecter mbabi image. Donc encore une fois hoshani hanti vanu leo duhunga mhono wanduikao ngwa sikiti hao nizanduikao zunduye emana oi na ndu horengwa ni mndu hazi wa maha ya jushida ya mjuhu ya kimbaya hahe ya umbabahe ya mlezio halafu leo mahakama heli ya bishili ya endesiha wa defender ngonuke mahakama ngedusoho nai donc juza hao doshida wambe wa doshida tuweze za article nezelwa
sha riskiti harikoza karna urantikoza na uparana rike ngonyo nzima hema udu yaho mkaondo neze generation na hutsaha tena hena siwanduka ngarsoma wanazioni hamandani wabalo misomo wadwenda hawangu kwa bale misomo yao bonze neze valorizao kawondo ajazire neze integration wazindo armaze nsindongo ngozi njo ndazisoma armaze nsi bonze kangwa johan nzo armensi wadolo le ambavi wadujwa kaba ni nsi hatu la bayo ngiona bumba watsobala bumba la bonze wazanja alitefijo watefijo et société ka non banuzo mfanyo ngizo biye bidozi ngozi keja non il faut aller doucement izungu kao kamna ushinda mzi changer au jour au lendemain zungu kao kamna ujwa uzifanya hanvu ngila lumo wandu kao ngamanzo mfanye changement wakubalie changement yo kaija hanvu nganzi mdika ufanywa changement ya kubali kanga mkubali ni changer parce que hawa haelewa shankar jari balo ustaarabu ni misomo kao ngarisoma ubonze nderi impose wandu kao misomo yizu kwa jisoma labanga saharmo zero yabo karna ushinda rifanyize mission kao ndo za lazimu karna ushinda répondre des responsabilités kao ndo za lazimu rizifanye donc tsina ukamle mbesesha sokasha bangutajwa hanga kani hansi vanu dizo donga mhono ndukao ngwala nyoshi tendwa shajirisiwa imwana hoi na kutsahao hena mkomori rirejeye malezi ya shikomori wake kweli ye liberté ukahena mri ya kena droit ya urengaze zuyanzao harmoze tableti zao zete yeze societe kaungu yenshi kaunde bonzengo somo shahada rushidare shilane malezi ya shikomori mlegumba la shikomori na utena utsahao baba no wataje madhamana surtout wadotunda hizo wanawafanya wadotunda hizo wanawafanya harmazi tableti za hao harmazi telefoni za hao wadotunda na hizo mana hizo clip wanaangalia parce que zo detsingo zao tena za comportement walo deviation mana tutimu mahakumena na minane ujumunda hapa sangwa ngalo film ya hau clip video za master american kangwa tsoze nguo iredi ha adabo heju hau hena usiku habitude ngaliwe ngamfikiro mwana ma uduchuko kana mnaje tsulo kama udu yende hata interesse ba hema udu ya juha tsongo donc unartindo wana bandu tushari wa hifadhi haruma hena usiku rishiri hashirishane ritsido amini wanu wajomba wanjio malahoni kao mndu kutojaji rende mjomba mdahoni na balange nazifikira kao ngenizo wajajundu warango wana watashonga mruna jue mruhe parce que le bumba libadilie hamalize badilia mruna jue ya mrumra mhesi zawe mwanae bejirani mjana side jirani mleo emanya mndu mjana side mwanya mndu mleo et si c'était évoluer d'une façon kao na singas na manki ya personnel ya ndo bidwa tunde évolution ya société asina manki ya personnel ya komori na kubaliana kanga asina manki ya ressources ya ondikao ngwa tundao mwendo wa société no wa société ni se comportement asina manki hondwa na psychologue sociali ma comportementaliste ma spécialiste en santé mentale yudemana kamimi tina ujuge wafanyishe tendwa ni mwabezeni wa day hauni junde ngambe wezidwa tu même si walazimu wadezishi wafanya ma actes zisha eske enkangwa wawadezitwa ekezinu le comportement devient aloni zozinu c'est dû à des choses kao ibidi watilo ma professionnel wadofanya suivi wandu mnashida dojo kwa winge mmadeshe itwa winge na problemu ya manki kadha ngebidi remedio la sinu do junda hapoze acte kadha donc atampaka nda yabo ndo tsasama ngaitso kanga kalima na lamba la tulazimu lambe kanga tso kanga kalima ikao tsilamba li déplacer mbabi ngaitso kanga bo namna kao tiheza sauti itabisha mndu au irinditsa mndu banja johanzani kensinditsa mndu deja njana jila urinditsa mndu wala hiyo keja paroka ufikirani sha ngejuka nziro mimi hona ndongo ikao ngazijiriwa kwa society ya Komoro en tant que mwana mkomori nidaze nibaye matso kaka nizamba atampaka nda yabo Mwenyezi Mungu anahifadhi na hatu Mwenyezi Mungu anahifadhi Mwenyezi Mungu anahifadhi wazazi hatu Mwenyezi Mungu anahifadhi wandu shahatu Mwenyezi Mungu anahifadhi daula ya Komori Mwenyezi Mungu ajalie zenye manikao ndizo romala honi tabaina wandu na wandu tabaina hizo parti politiki zikauhe hanjema Mwenyezi Mungu ajalie waritendea na namna hili kaundo wakansi kama Mwenyezi Mungu joko wasunzusa mbwa wasunzuse kama Mwenyezi Mungu anaka ushida
kabati daraja ukawa sundisa mizi ngo warejezesha zero ho umwe wafanya ndungu ukawa ngazutungeza ritike haruma mabaya na problem. Mpaka nabo, assalamu alaikum.